sallallahu alaihi wasallam fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma anhu naha wa zajara ay ijtinabu kulli ma naha anhu wa hadzara minhu. Qala subhanahu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaihi. Nah, makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaknya kita hafalkan ini ya. Ta'atu fima akhbar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Bahwasanya makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah menaati apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Dan Allah telah menyandingkan ketaatan kepadanya dengan ketaatan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala katakan, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Dan kemudian membenarkan apa yang beliau kabarkan tentang umat-umat yang telah berlalu, tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa datang. Semuanya kabar-kabar beliau sallallahu alaihi wasallam adalah betul, adalah benar, tidak ada dusta, tidak ada perselisihan di dalamnya. Kalau itu adalah sebuah hadis yang sahih, maka pastilah berisi kebenaran, kebenaran yang mutlak. Karena itu adalah wahyu, dan wahyu adalah sebagian daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka tidak ada pertentangan pada wahyu tersebut, dan bahwasannya wahyu tersebut mestilah berisi dengan kebenaran. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya iman itu kembali kepada dua pokok. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau perintahkan, menaati beliau, dan yang kedua membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian menjauhi apa yang beliau larang dan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam peringatkan. Qala subhanahu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mana aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Dan bila mana aku perintahkan kepada kalian terhadap suatu perintah, aku perintahkan kepada kalian suatu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian. Untuk larangan maka tidak ada tolerir ya, dan untuk perintah dilakukan hasba al-istita'ah, sesuai dengan kemampuan seorang hamba. Nah, Al-mutaba'atu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam tu'azzimu at-tauhida fi nafsi wa yajibu an yu'azzima amrahu wa nahyahu wa la yuqaddimu alaihi qawla ahadin wa kullama ibta'ada al-mar'u anis sayyiati wa amila as-salihati kana muhaqqiqan li syahadataini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu wa kullama kana ar-rajulu atba'a li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana a'zama tauhidan lillahi wa ikhlasan lahu fid dini wa idza ba'uda an mutaba'atihi naqasa min dinihi bihasabi dzalika wa idza aktsara bu'dahu anhu dhahara fihi minasyirki wal bid'ai ma la yadhharu fi man huwa aqraba minhu ila tiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa alla yu'badallahu illa bima syara'a subhanahu fi kitabihi wa ma ja'a bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam
la na'buduhu bil ahwa'i wal bid'i. Qala Zuhri rahimahullahu minallahi risalatu wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al balaghu wa alaina taslimu. Fa awwalu ma yajibu 'alal 'abdi ma'rifatu ma'na syahadataini ma'an nutqi biha bilisanihi wa an ya'mala bima dalat alaihi wa man 'alima ma'naha wa 'amila bimuqtadaha fahuwa sa'idu haqqan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu as'adul khalqi wa a'zamuhum na'iman wa a'lahum darajatan a'zamuhum ittiba'an wa muwafaqatan lahu ilman wa amalan. Wa jumma'u dinil islami an ya'budallaha wahdahu la syarika lahu wa ya'budahu bima syara'ahu subhanahu wa ta'ala minal wajibati wal mustahabbati wal mandubati wa man salaka ghaira tariqil mustafa sallallahu alaihi wasallam lam yuftah lahul babu. Qala al-Junaidu rahimahullahu at-turqu kulluha masdudatun 'alal khalqi illa ala man iqtafa athar rasuli sallallahu alaihi wasallam wattaba'a sunnatahu wa lazima tariqatahu fa inna turuqal khairati kullaha maftuhatun alaihi. Al-mutaba'atu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam tu'azzimu tauhid fin nafsi. Bahwasanya mutaba'ah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengagungkan tauhid yang ada di dalam diri. Dan wajib untuk mengagungkan perintahnya, larangannya, dan tidak mendahulukan ucapan seseorang atas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hendaknya ia agungkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah sama dengan ucapan manusia yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali seseorang itu menjauhi kejelekan, keburukan, mengerjakan amal soleh, maka dia semakin merealisasikan syahadatain. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap kali seseorang itu lebih mengikuti Nabi Muhammad SAW, lebih mutaba'ah dalam beramal soleh, dalam berakhlak, kullama kana atba' di Muhammad SAW, maka dia semakin besar pula tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keikhlasan dia dalam beramal. Dan bila mana dia menjauhi bermutaba'ah, maka kuranglah agamanya. Sesuai dengan jauhnya dia daripada mutaba'ah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perhatian tentang bagaimana salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikir setelah salat sunnah, dan amalan-amalan yang lainnya. Setiap ia menjauh dari mutaba'ah, maka berkuranglah agamanya. Dan bila mana dia menjauh, maka nampaklah kemudian kesyirikan, perbuatan-perbuatan bid'ah, yang mana hal tersebut tidaklah dijumpai bila mana seseorang itu mendekat terhadap Rasulullah SAW, berusaha untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat adalah wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu disembah kecuali dengan syariat yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Kita tidak beribadah kepada Allah dengan hawa nafsu, dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Berkata Az-Zuhri rahimahullah, dari Allah risalah dan Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan
Tugas kita adalah at-taslim. Tugas kita adalah menerima, mengamalkan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan manusia yang paling berbahagia, yang paling besar nikmatnya, paling mulia derajatnya adalah yang paling mengikuti Nabi Muhammad SAW. Lebih banyak ittiba'nya, lebih banyak mutaba'ahnya, baik itu dalam segi ilmu maupun amal. Maka karena ia mendapatkan bagiannya kan daripada ayat wa rafa'na laka dzikra. Semakin ia mencontoh bermutaba'ah kepada Nabi SAW, maka ia mendapatkan bagian ya, daripada kemuliaan tersebut wa rafa'na laka dzikra. Ia membenci, ia menjauh, mendapatkan bagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Berkata Al-Junaid rahimahullah, semua jalan itu buntu atas makhluk kecuali yang mengikuti athar Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, melazimi jalannya, maka sesungguhnya jalan-jalan kebaikan itu akan terbuka atasnya. Jalan-jalan kebaikan adalah jalan-jalan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. قال المصنف رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الشارح حفظه الله تعالى دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. ودليل الصلاة المفروضة والزكاة على أنهما من أركان الإسلام. ودليل تفسير التوحيد الذي هو الأساس الذي لا يستقيم إسلام عبد إلا به. قوله تعالى وما أمروا أي الكفار في جميع الأزمان إلا ليعبدوا الله وحده مخلصين له الدين قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه حنفاء أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ويقيم الصلاة بأركانها وواجباتها في أوقاتها وهي أشرف عبادات البدن ويؤتوا الزكاة المفروضة وفيها إحسان إلى الفقراء والمحتاجين وخص الصلاة والزكاة بالذكر وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين لفضلهما وشرفهما وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين القيمة أي الملة القائمة والشريعة العادلة المستقيمة والمعتدلة على الدين المستقيم فهو الدين الموصل إلى جنات فهو الدين الموصل إلى جنات النعيم وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. ثم قال المؤلف رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Dalil salat, zakat, dan tafsir daripada tauhid.
Dan dikhususkan penyebutan salat dan zakat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Bayyinah ini, liya'budullah mukhlishina lahuddin, padahal sudah termasuk ke dalam ibadah adalah lifadlihima wa syarafihima, karena keutamaan dan kemuliaan keduanya. Kita ketahui bahwasanya salat adalah asyraf ibadatil badan. Ibadah badan yang termulia adalah salat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang mengantarkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Dan agama yang selain Islam maka mengantarkan kepada neraka jahim. Wal iyadu billah. Inna dina indallahil Islam. Naam. قال المؤلف رحمه الله ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت قال الشارح حفظه الله ودليل الصيام ودليل الصيام في شهر رمضان المبارك وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم الإسلام إلا بها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض وذلك في السنة الثانية من الهجرة عليكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصيام في شهر رمضان كما كتب وفرض على الأمم الذي سلفوا من قبلكم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Kutiba adalah furido, diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Sebagaimana Allah Ta'ala wajibkan atas umat yang telah lalu. Jadi sebelum kita. Naam. Hikmatu fardhis siyami. Wa min hikmati fardhis siyami ala jami'il umami litanalal nufusa at-taqwa. Litanala nufusu at-taqwa. Lidzalika qala la'allakum tattaqun lima fihi min zakatin nafsi wa tathhiriha wa tanqitiha minal akhlaqi radiati. Wa fi hadha tanshitun li hadzal ummati annahu yanbaghi laha an tunafisa ghairaha fi takmilil a'mali wal musara'ati ila salihil khisali. Naam. Hikmah fardhis siyam adalah agar jiwa itu bertakwa. Qala ta'ala la'allakum tattaqun. Apa tadi? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini untuk kemudahan agar kaum muslimin bersemangat karena juga diwajibkan atas umat-umat yang sebelumnya. Dan juga ada di dalamnya isyarat untuk al-musara'ah, ya, berlomba-lomba. Untuk kemudahan bahwasanya umat yang sebelum kita juga melakukannya, dan yang kedua untuk berlomba-lomba. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yanbaghi laha an tunafis ghairaha fi takmilil a'mal wal musara'ah ila salihil khisal. Agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah.
Qala al-musannif wa dalilul haji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qala syarih dalilul haji wa dalilul haji annahu ar-ruknul khamisu min arkanil islami qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi ay yajibu 'alan nasi ta'abbudu lillahi wa min dzalika hijju wa qasdul baiti al-harami alladhi fi Makkah al-mukarramati ala man istata'al usula ilaihi minal mukallafina sabilan bil qudrati ala dhahabi bi nafsihi wa milki zadi wa rahilati bi an tajidal mar'atu mahraman wa man kafara bi ibadati rabbih wa radu anha fa inna allaha ghaniyun an ibadati jami'il alamina bal innahum humul muhtajuna ilaihi wa huwa subhanahu ghaniyun anhum kama qala subhanahu in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Nah, dalilul hajj. Qala al-mu'allif walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dikatakan mampu, yaitu mampu untuk pergi, memiliki bekal, ada tunggangan yang dikendarai, dan untuk perempuan ada mahram yang menemaninya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah, berpaling daripada ibadah, maka Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan ibadahnya. Akan tetapi hambalah yang membutuhkannya. Qala ta'ala in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Bila mana kalian kufur, maka Allah Maha Kaya dari kalian. Allah tidak ridho kekufuran dari hamba-hambanya. Dan bila mana kalian bersyukur, maka Allah meridhoi kalian. Syukur itu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur ya, walaupun itu sedikit, tetap bersyukur walaupun kondisi sulit, maka hal tersebut akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mazala al-qari' Syediar atau Wiru? Saya wasil insyaallah Syekh Abdul Jabbar Ustaz. Tafadhol Syekh Insyaallah. Abdul Jabbar. Insyaallah Syekh Abdul Jabbar, tafadhol. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-martabatu tsaniyah al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Al-martabatu tsaniyah al-iman. Al-martabatu tsaniyah min maratibid din al-imanu wa huwa qaulun wa i'tiqadun wa 'amal. Qaulul lisani wa i'tiqadul qalbi wa 'amalul jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. تدخل فيه جميع المأمورات سواء كان من الواجبات أو المستحبات ودخل فيه ترك جميع المنهيات فما من خصلة من خصال الطاعات إلا وهي من الإيمان ولا ترك محرم من المحرمات إلا وهو من الإيمان. نعم ما شاء الله. Qala al-Imam al-Mu'allif rahimahullah al-martabatu tsaniyatu al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Martabat yang kedua setelah Islam adalah iman. Iman adalah qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Ucapan, keyakinan dan amalan. Ucapan lisan, keyakinan hati dan amalan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Tidak ada dari
rupa-rupa ketaatan kecuali termasuk ke dalam iman. Dan tidak ada dari meninggalkan yang haram, dari hal-hal yang haram kecuali itu adalah termasuk bagian daripada keimanan. Naam. Syu'abul iman. Wal imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Hadha huwa lafdhul hadithi alladhi rawahu Muslim. Wa rawahu al-Bukhari bilafzi bid'un wa sittun. Wa warada 'inda Muslimin biriwayatin ukhra bisyak bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'un. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, lakin yurajjahu bi annahu mutayaqqan wa huwa al-aqall wa huwa bid'un wa sittun. Wal bid'u min as-salatati ila tis'ah wa syu'batu at-ta'ifatu min asy-syai'i wal qit'atu minhu wa syu'batu min syu'abil iman yadkhulu tahtaha afradun min al-khisal wa kullu khislatin min khisalil khairi fa hiya min syu'abil iman. Nah, cabang-cabang keimanan. Dan iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. Ini adalah lafaz hadis yang ada dalam Sahih Muslim ya, yang diriwayatkan Imam Muslim. Adapun dalam riwayat Bukhari maka dikatakan bid'un wa sittuna. Dan datang pula dalam riwayat Muslim, akan tetapi ada syak di dalamnya, keraguan, yaitu bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una. Maka Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan yurajjah bi annahu al-mutayaqqan. Inilah yang dirojihkan, yang diyakini, yaitu al-aqal, yang lebih sedikit, yaitu yang bid'un wasitun. Yang diyakini tentunya yang lebih sedikit, ya kan? 6 atau 7. Ya, berarti 6 itu yakin, 7 itu yang ragu-ragu. 3 atau 4, ya kan? 3 itu sudah jelas, berarti yang 4 itulah mahal asyak, masih meragukan. Apa makna bid'ah? Dari 3 sampai 9 itu dikatakan bid'ah. Sedangkan syu'bah atau ta'ifah minasyai', kelompok dari sesuatu ataupun potongannya, wal qit'atu minhu. Bila mana dikatakan bid'un wasitun berarti 63 sampai ke 69. 60 ke atas. 6. Qala Syekh Muhammad, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Maratibu syu'abil iman. أعلاها وأجلها وأساسها كلمة التوحيد قول لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص وكلمة الإسلام وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى وأساس الملة ومفتاح الجنة وأدناها أي أدنى شعب الإيمان إماطة أي إزالة الأذى عن الطريق من شوك وحجر ونحو ذلك مما يتأذى المار به. والحياء غريزة يحمل المرء على فعل ما يجمل ويزين ويمنعه من فعل ما يدنس ويشين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير متفق عليه. شعبة من الإيمان أي بعض منه، وإنما جعله بدعة لأن المستحيي ينقطع بحيائه عن المعاصي، ولأن الإيمان ينقسم إلى ثمار وانتهاء، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان. والحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا، بل هو خاصة الإنسانية. وفي الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. ومرتبة الإيمان أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها وأهل الإيمان. يكفي. أيوة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Maratib syu'abil iman. Tingkatan-tingkatan cabang-cabang keimanan. Tentunya yang a'la, yang paling tinggi adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, yang sudah dibahas maknanya, syarat-syaratnya, rukunnya. Dan dia adalah kalimat ikhlas, kalimat Islam. Dia adalah al-urwah al-wuthqa. Dia adalah kalimat taqwa, asasul millah, miftahul jannah. Dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Entah itu duri, batu, ya, atau ranting, ya, yang mana mengganggu orang yang lewat. Ini adalah bagian daripada keimanan. Dia menghilangkan sesuatu yang mengganggu orang yang lewat. Bukan malah diganggu orang yang lewat. Wal haya, dan malu itu, malu adalah ghorizah. Apa itu ghorizah? Karakter, ya. Sikap yang membuat seseorang melakukan apa yang bagus, apa yang baik, dan mencegahnya dari mengerjakan apa-apa yang jelek dan buruk. Itu adalah al-haya, rasa malu. Dan Nabi SAW mengabarkan al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Dan malu adalah termasuk dari iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Karena orang yang malu, dia akan menahan dirinya dari mengerjakan kemaksiatan. Karena iman itu terbagi menjadi iktimar, menjalankan apa yang diperintahkan, wa intihak, meninggalkan apa yang dilarang. Dari apa yang dilarang itu apa? Karena malu, ya kan? Itu adalah sebagian daripada keimanan. Dan rasa malu adalah termasuk akhlak yang demikian mulia, demikian utama, bahkan termasuk kekhususan manusia. Bal huwa khasatul insaniyah. Nabi SAW bersabda, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Bila mana engkau tidak malu, maka kerjakanlah apa yang kamu inginkan. Bukan untuk menganjurkan, memerintahkan, tapi untuk memperingatkan. Bila mana kamu tak punya malu, maka ya kerjakanlah sesukamu. Bila mana tidak punya malu. Atau bila mana engkau tidak malu, maka kerjakanlah. Karena itu adalah kebaikan. Karena bila mana buruk, maka tentunya engkau akan malu. Engkau akan tidak nyaman untuk mengerjakannya. Jadi ada dua makna, ya. Idza, dalam sabda Nabi SAW, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, makna yang pertama tadi untuk memperingatkan jangan dikerjakan, jangan mengerjakan hal-hal yang buruk. Dan yang kedua maknanya adalah anjuran, ya, perintah. Bila mana engkau tidak malu, berarti perintah tersebut adalah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik, maka kerjakan. Dan la hayat bila hayat, tidak ada kehidupan tanpa ada rasa malu. La hayat bila hayat. Hayat kan sama, dari asal kata yang sama. Nah, wasil syekh. الفرق بين مرتبتي الإسلام والإيمان. ومرتبة الإيمان أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها. وأهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام وأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان بخلاف العكس.
قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإن من حكمت له النصوص أنه مؤمن فإنه مسلم على كل حال فإن الإيمان وصف أعلى من وصف الإسلام لأنه مشتق من الأمن فهو من الأمور الباطنة الذي يؤتمن عليه ويكون خفية والإسلام من الأمور المدركة المحسوسة في الظاهر مشتق من التسليم أو من المسالمة فإذا أطلق الإيمان في النصوص دخل فيه الإسلام وإذا أطلق الإسلام لم يدخل فيه الإيمان ومن أثبت له الإيمان في النصوص فإنه ثابت له الإسلام والمسلم لا بد أن يكون معتقدا أركان الإيمان الستة ليصح إسلامه وإلا كان منافقا وإذا كان المسلم معتقدا أركان الإيمان ستة وأخل بغيرها من واجبات الإيمان فإنه لا يستحق أن يثنى عليه الثناء المطلق يعني الكامل لأن إيمانه ناقص جاء في الدرر السنية ومن تأمل النصوص تبين أن الناس يتفاضلون في التوحيد والإيمان تفاضلا عظيما وذلك بحسب ما في قلوبهم من الإيمان بالله والمعرفة الصادقة والإخلاص واليقين. نعم. الفرق بين مرتبتي الإسلام والإيمان. الإسلام تتعلق بالأمور الظاهرة وأما الإيمان تتعلق بالأمور الباطنة. قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Ahlul iman itu lebih khusus lagi daripada ahlul Islam. Ahlul Islam lebih banyak daripada ahlul iman. Disebutkan dalam Durar As-Saniyah, dan barang siapa yang memperhatikan nas-nas yang ada, maka akan menjadi jelas baginya bahwasanya manusia itu bertingkat-tingkat dalam tauhid, dalam iman, tafadzulan aziman, dengan perbedaan yang demikian mencolok, perbedaan yang demikian besar dalam masalah tauhid, dalam masalah iman. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka dari keimanan kepada Allah, pengetahuan yang benar, yang tulus, yang jujur, keikhlasan, dan keyakinan. Ya kan? Kalau kita lihat ketinggian derajat Abu Bakar radhiyallahu an dengan apa? Apakah dengan banyaknya ibadah? Ya, tidak. Walakin bisyai'in yastakir fil qalb. Akan tapi dengan sesuatu yang mana terpatri kuat, terpancang kuat di dalam hati. Dari keimanan, dari ketulusan, kejujuran, keikhlasan, keyakinan. Itulah yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mana mungkin ibadah mereka, bagaimana Nabi SAW mengatakan ibadah selain mereka, dari orang-orang Khawarij, kalian akan meremehkan ibadah kalian. Meremehkan puasa kalian bila mana melihat puasanya mereka. Meremehkan sholat kalian dibanding sholatnya mereka. Akan tapi orang Khawarij tersebut keluar daripada agama sebagaimana keluarnya mata panah dari busur atau dari sasarannya. Maka demikian penting bagi kita untuk memperhatikan masalah apa yang ada dalam hati. Masalah al-masail al-muta'alliqah bil qalb. Dari keikhlasan, keyakinan, ketulusan, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. قال شيخ محمد رحمه الله أركانه ستة أن تؤمن بالله. قال الشيخ عبد المحسن خصائص أركان الإيمان فأركانه أي أركان الإيمان وأصوله التي يبنى عليها والتي يزول بزوالها ستة
ويكون بزوال الواحد من تلك الستة كافرا كفرا يخرج عن الملة وما عداها من الشعب لا يزول بزواله لكن منها ما يزول بزواله كما كمال الإيمان الواجب ومن كمال الإيمان الواجب ومنها ما يزول بزواله كمال الإيمان المندوب. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah wa arkanu sittah an tu'mina billahi. Kekhususan, keistimewaan rukun-rukun iman. Walat yazulu bizawaliha. Yang mana keimanan tersebut akan hilang dengan hilang rukun-rukun tersebut. Atau salah satu daripada rukun-rukun tersebut. Naam. Al-imanu billah. والركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. والإيمان بالله أعظم أركان الإيمان وأساسه وما بعده من الأركان مندرج في هذا الركن وهو أصل الأصول ويتضمن الإيمان بربوبية الله وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. والإيمان بربوبية الله هو إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله تبارك وتعالى. فنؤمن أنه لا يحيي ولا يميت ولا يخلق ولا يرزق سواه وهذا هو توحيد الربوبية. والإيمان بتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد التعبدية فلا يصرف العبد أي عبادة غير الله عز وجل من الطواف والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة. ونؤمن بأن عبادة من سواه عبادة باطلة. والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم منها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Nah, insyaallah. Al-imanu billah. Ini adalah rukun iman, asasnya rukun iman, yang paling agung daripada rukun iman. Dan rukun-rukun yang setelahnya itu berada di bawah rukun ini. Huwa aslul usul. Intinya, inti ya, pokok dari pokok-pokok yang ada. Dan terkandung di dalamnya al-iman bi rububiyatillah, mengimani rububiyah Allah, uluhiyahnya dan asma wa sifat. Yang mana ini kita dapatkan ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah, inilah tauhid uluhiyah. Rabbil Alamin adalah rububiyah, dan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah tauhid asma wa sifat. Atau yang ada dalam surat Maryam, Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma, tauhid rububiyah, fa'budhu wastabir itu adalah tauhid uluhiyah, hal ta'lamu lahu samiyya adalah tauhid asma wa sifat. Naam, wasil. قال الشيخ محمد رحمه الله وملائكته وكتبه. قال الشيخ عبد المحسن القاسم الإيمان بالملائكة. والركن الثاني من أركان الإيمان ستة أن تؤمن بملائكته. والإيمان بالملائكة أن تؤمن بجميع الملائكة وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. نؤمن بهم إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل وتعيينا في التعيين مما ورد في الكتاب والسنة كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وملك الموت وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء وهم عالم غيبي خلقوا من نور وعددهم كثير لا يعلمه إلا الله. Yang kemudian adalah mengimani malaikat.
baik itu secara ijmal maupun secara tafsil. Datang penamaannya dalam Alkitab, dalam Al-Quran, dalam Sunnah, Jibril, Mikail, Israfil, Malaikat Malik, Malakul Maut. Mereka diciptakan dari cahaya dan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Jumlah mereka demikian banyak, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-imanu bil kutub wa ruknu sadis an tu'mina bi kutubihi. Al-imanu bil kutubi yaqtadi al-imana bi jami'il kutubil munzalati 'ala al-anbiya'i minas sama'. Munazzalati. الإيمان بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء من السماء إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل ونؤمن بما سمي منها وهو القرآن والزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى ونؤمن بأن الكتب السابقة كلها منسوخة بالقرآن العظيم وهي غير موجودة الآن وما يزعم وجوده فهو محرف فلا يجوز العمل بشيء منها ولا التحاكم إليها إن التحاكم والعمل لا يجوز إلا إلى القرآن العظيم وما جاء في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Nah. Dan yang ketiga adalah al-imanu bil kutub. Baik itu secara ijmal, secara umum maupun secara tafsil terperinci. Dan kita dapatkan namanya adalah Al-Quran, Az-Zabur, At-Taurat, Injil, dan Suhuf Ibrahim wa Musa. Dan kita mengimani bahwasannya kitab-kitab yang sebelum Al-Quran itu adalah mansukh, terhapus, tidaklah ada. Adapun bila mana disangka ada, dijumpai, maka telah muharraf, telah diubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala subhanahu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak boleh berhukum dengannya. Hanya boleh berhukum dengan Al-Quran. Farudduhu ila Allahi war rasul, dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al-imanu bir-rusul wa ruknur rabi' min arkanil iman an tu'mina bir-rusuli. Wal imanu bir-rusuli yaqtadi al-imana bi jami'ir rusuli ijmalan fil ijmali wa tafsilan fil tafsili wa nu'minu biman jaa'a tafsiluhum fil kitabi was sunnati 'ala ta'yin. Wa a'zamu dzalika al-imanu bi nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Wa mimman yu'manu bihim tafsila ulul azmi minar rusul wa hum Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadun alaihi wassalatu wassalam wa nu'minu bi ghairihim mimman samma Allah fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa nu'minu biman lam yusamma fil nusus wa la nufarriqu baina ahadin minhum fil iman kama qala ta'ala la nufarriqu baina ahadin min rusulih wal imanu bihim fardun وهو التصديق بأنهم رسل الله إلى عباده صادقون فيما أخبروا به عن الله وأنهم بلغوا عن الله رسالاته وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به وهم بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. Nah, Masya Allah. Al-imanu bir-rusul yang keempat. Baik itu secara umum maupun secara terperinci. Disebutkan ulul azmi, ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa. Kalau kita perhatikan akhir-akhir surat Al-A'la, ya.
Suhuf Ibrahim wa Musa. Yang mulia setelah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam. Dan barang siapa yang tidak mengimani seorang Rasul, seorang Nabi, maka sama saja. Dia tidak beriman. Jadi katakanlah dia tidak mengimani Nabi Isa. Ya, berarti dia tidak beriman. Kafir. Allah Ta'ala katakan, La nufarriku baina ahadim mir rusuli. Kita alhamdulillah mengimani Nabi Musa alaihissalam, mengimani Nabi Nuh, Nabi Isa alaihissalam. Tapi orang Yahudi ya, tidak mengimani Nabi Isa, tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Nasrani tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Nah. قال الشيخ محمد واليوم الآخر. قال الشارح الإيمان باليوم الآخر والركن الخامس أن تؤمن باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما يكون بعد الموت في القبر من العذاب والنعيم وما في الآخرة من الحساب والميزان والجنة والنار وأن الجنة دار ثوابه وجزائه للمحسنين والنار دار عقابه للمسيئين وأكبر ذلك وأعظم الإيمان ببعث هذه الأجساد وإعادته كما كانت أجسادا بعظامها وأعصابها حتى يقع الثواب على هذا الجسد والروح جميعا على ما فعل من طاعة الله أو يعاقب على المعاصي التي صدرت منها جميعا فنؤمن بأن الذي أوجد هذا الجسد وانفرد بخلقه يبعثه حيا ويعيده كما كان. Nah, insyaAllah. Dan rukun yang kelima adalah al-iman bil yaumil akhir. Membenarkan akan datangnya hari kiamat, akan apa-apa yang ada setelah kematian di dalam kubur, dari azab kubur, dari nikmat kubur, ataupun nanti di akhirat yaumul hisab, perhitungan, surga, neraka. Allah menja'alna min ahlil jannah, dan bahwasanya surga adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dan neraka adalah hukuman bagi orang-orang yang berbuat buruk. Mungkin untuk malam ini naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Jika kana hunaka soal mungkin atau ziyadah tambahan. Chief Syekh Diyar, Syekh Abdul Jabbar. Soal di kolom chat. Mandub dan mustahab. Perbedaan mandub dan mustahab. Walau alam, Ana lupa ya. Ini dibahas di fikih ini ya. Ini pembahasan dalam masalah fikih. Ada perbedaan di sana, mandub dan mustahab. Tapi walau alam saya lupa. Syarodi, Masya Allah. Pertanyaan bagus. Yang mana salah satu intinya walau alam itu yang mandub atau mustahab? Kalau itu yang datang sunnahnya itu perbedaan ya, ada dua perbedaan. Kalau datang sunnah, katakanlah sholat sunnah, memang ada dalilnya, yaitu walau alam itu mandub atau mustahab. Dan satunya lagi yang dikiaskan terhadap yang sunnah tersebut. Yang dikiaskan. Itu walau alam. Yang mana yang mandub, mana yang mustahab. Mungkin sedikit gambaran seperti itu ya, bedanya. Ada yang dikiaskan kepada yang sunnah tersebut, ada yang memang sunnah yang betul-betul ada dalilnya. Betul-betul kita dapatkan dari Nabi SAW. Sholat kusuf, sholat gerhana. Dan ada yang nanti
samakan. Oh ini karena perkara yang besar kita juga katakanlah sholat apa itu zilzal gempa bumi itu juga disunahkan karena dikiaskan kepada sholat gerhana tersebut, sholat kusuf atau sholat khusuf. Wallahu a'lam mana yang mandub, mana yang mustahab. Nah, seperti itu. Soal akhir itu terkait fikih ya, mungkin tentang yang kita bahas ini. Kif naktafi Syekh Diar, Syekh Abdul Jabbar. Kalau Ustaz, maaf Ustaz. Nah, alhamdulillah naktafi bihadzal qadar wa insyaallah nuwasil ad-dars fi al-usbu' al-qadim bi masyiatillah tabaraka wa ta'ala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.